على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة في الله، أولا أعرف نفسي وزملائي وأصدقائي الذين حضروا في جلستكم وحفلكم هذا. إني محمد جعفر، اسمي محمد جعفر. Selamdan sonra ayet-i kerimeden وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ve yine suresinde bir ayet-i kerime ve اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ hadis-i şeriften de sonra diyor ki sizlere kendimizi tanıtmak istiyoruz ve kendisinden başladı. Muhammed Hocam. اسمي محمد جعفر. أنا مدرس، بل كل منا الوفد الذي حضر كل منا هو يدرس في الجامعة الإسلامية إشاعة العلوم القوة. Muhammed Hocam hem kendisi hem de gelen bu hocalarımızın hepsi üniversitede ders veren hocalarımız. الكتاب والسنة والفقه وأصول الفقه والأدب واللغة العربية. Verdikleri dersler de tefsir, hadis, kelam, ondan sonra Arapçanın işte sarf, nahiy ve belagat cihetindeki dersleri veriyorlar üniversitede. أكتفي على هذا وبعد. أيها الإخوة في الله. Yani kendimi tanıttırdıktan sonra muhterem kardeşlerim, مقصد حياتنا ما هو؟ yani hayatımızın maksadı nedir? لماذا خلقنا الله عز وجل؟ Allah bizi niçin yarattı? هو خلقنا وأنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم وقال فيه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Yani bizi yarattı ve bize peygamber olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdi ve Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak buyuruyor ki sizi ancak bana ibadet edesiniz diye yarattı. كما قال في موضع آخر: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ve bir başka ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak Mülk suresinde yani sizi yarattım. Yani ölüm ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsenu amelen. Yani ölüm ve hayatı yarattım ta ki sizi hanginizin böyle daha iyi amel ettiğinizi edeceklerini bilelim diye. فعلمنا أن مقصد حياتنا العبادة والإخلاص فيه. Anladık ki yaratılmamızın gayesi ibadettir ve ihlas. ومتى ما لم نكن مخلصين في العبادة لا يقبل الله تعالى منا العبادة. Eğer ibadetlerde ihlas olmazsa, samimi ihlas olmazsa Cenab-ı Hak ibadetleri kabul etmiyor. ولذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadis-i şeriflerinde ameller niyetlere göredir diye buyuruyor. وكما يقول الأستاذ سعيد النورسي Ve Bediüzzaman Said Nursi'nin de dediği gibi رحمه الله تعالى في رسائله: يكون كل عملنا مخلصا لله عز وجل، الإعطاء لله والأخذ لله.
Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin de Risale-i Nur'da beyan ettiği gibi yani amelimiz tamamen Allah için olması lazım. Verirken de Allah için, alırken de Allah için. Yani Bismillah'ın manasında oradaki şeylerden bahsediyor. بل أنا أظن أن رسائل النور كلها Ben zannediyorum ki yani itikad ediyorum ki Risalelerin hepsi هي تدعو المسلمين كلهم إلى العبادة والإخلاص ve Müslümanların tamamını herkesi ibadete ve ihlasa davet ediyor. والمعرفة Ve Cenab-ı Hakk'ın marifetine davet ediyor. لأن فكرة العلامة سعيد نورسي رحمه الله تعالى كما أظن أن يكون كل منا عارفا لله تعالى. Ve itikad ediyorum ki Bediüzzaman Hazretleri'nin fikrinde en önemli şey Cenab-ı Hakk'ı bilmemizdir. لأنه في رسائله هو يبين معاني الإسلام معاني الإيمان بالحكايات التمثيلية. Çünkü o risalelerde imani ve İslami hakikatleri böyle temsili hakikatlerle, hikayelerle böyle beyan ediyor. لننال معرفة الله تبارك وتعالى. Hatta Cenab-ı Hakk'ın marifetine böyle kolayca ulaşalım diye. أيها الأخوة إذا كنا في الهند Muhterem kardeşlerim, yani Hindistan'da olduğumuz zaman duyuyorduk ki نسمع من أخينا الكريم شيخ حذيفة عن رسائل النور وصاحب الرسائل أن له فكر عظيم. bu üniversitenin sahibinin oğlu Hüzeyfe'den böyle duyuyorduk ki işte Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi böyle duyuyorduk. في صيانة إيمان المسلمين وقائدهم. Yani Müslümanların akidelerini ve imanlarını muhafaza etme noktasında Risale-i Nur'un ehemmiyetini duyuyorduk ondan. فكنا أصدقاء لرسائل النور. Yani o zaman daha okumuyorduk ama duyuyorduk. Fakat Risaleleri bu mahiyetini sevdiğimiz için Risale-i Nur'a dost idik. كما قال العلامة نورسي رحمه الله للمتعلقين برسائل النور ثلاث درجات. Yani Bediüzzaman Hazretleri dediği gibi Risale-i Nur'u okuyanlar 3 tabakadır. أول درجة هو يكون صديق. Birinci derecede olanlar dost. والثاني الأخ. İkinci derecede olanlar daha üst mertebede kardeş. والثالث الطالب. Ve üçüncü ve en önemli yüksek derecede olanlar ise talebedir. Risale-i talebesi. فعندما نسمع في دولنا وفي بلادنا عن رسائل النور وقد كنا أصدقاء لكم. Yani dolayısıyla Risale-i Nur'u duyduğumuz zaman böyle Hindistan'daki zamanda arkadaşınızdık. Yani sizin dostunuzduk. ولكن إذا شاركنا في حلقات قراءة النور قراءة رسائل النور صرنا أخا لكم وطلبة لرسائل النور. Ve Risale-i Nur'u Türkiye'ye gelip de böyle programlarda okuduktan sonra sizin kardeşiniz olduk ve Risale-i Nur'a da talebe olduk. Maşallah. فهذا اجتماعنا في حفلكم العظيم النوري بمناسبة قراءة رسائل النور. أدعو الله عز وجل أن يجعلنا نورا أن يجعل لنا نورا يوم القيامة. Ve bu münasebetle yani burada Risale-i Nur'u okumak için toplandığımız bu münasebetle fırsat bilerek Cenab-ı Hak'tan diliyorum ki bu okuduğumuz, öğrendiğimiz hakikatleri bizlere ahirette nur eylesin. وتكون قلوبنا وعقولنا وأفكارنا منورة برسائل النور. Ve kalplerimiz, akıllarımız, ruhlarımız inşallah bu Risale-i Nur'uyla nurlanırlar. لا أطيل كلامي وأكتفي على هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأخيرا أقدم إليكم الدعوة المتواضعة لزيارة جامعتنا جامعة إسلامية إشاعة العلوم الكلكوة. هناك 14,000 طالب يدرسون
الكتاب والسنة والعلوم العصرية. Ve bu vesileyle sizleri üniversitemize, yani Hindistan'a üniversitemize davet ediyoruz. İşaret-ül Ulûm-ül İslamiye diye İslami ilimleri ve fen ilimlerini okutulan bir üniversite bu. Ve dolayısıyla bu üniversitede de söylediğimiz gibi 14.000 talebesi olan bir üniversitede. Fakat hususi olarak konuşmamızda bu üniversitenin farklı vilayetlerde şubeleri var. Lise tarzında farklı şeyler, 85 tane falan şubeleri var. 100.000'in üzerinde talebeleri var yani hepsinin. Yani sadece bu müesseseye ait. ولهذه الجامعة فروع تابعة لها في مختلف ولايات الهند أكثر من 96. Ben yanlış söyledim. 96 tane şubesi varmış yani. ويدرسون فيها أكثر من 100,000 طالب. Yani 100.000'den fazla talebesi olan bir müessese elhamdülillah. الحمد لله رئيس هذه الجامعة له أيضا فكر عظيم لوقاية إيمان وعقائد أطفال المسلمين. Ve bu üniversitenin sahibinin de elhamdülillah o üniversitede yahut da bu müessesede okuyan talebelerin imanlarını kurtarmak için böyle çok gayretleri var. Onun da bir programı var inşallah. ويتفكر دائما كيف يكون المسلم متبعا لكتاب الله ولسنة رسوله وأن تكون حياته حياة تابعة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Ta ki yetişen bu talebeler Kur'an-ı Kerim'le, İslamiyet'e, imana nasıl sarılırlar? Yani hayatları nasıl imanla, Kur'an'la, sünnetle böyle haşrolur. ويخدم الكتاب والسنة في مختلفة ولايات الهند منذ 39 سنة. 39 sene. Yani هذه المؤسسة 39 sene takdim. 38 seneden beri kurulmuş bu müessese. Bu zamandan beri elhamdülillah İslamiyet'e hizmet ediyoruz farklı vilayetlerde. فادعوا لهم أيضا الصحة والعافية والزيادة في عمره بالصحة والعافية. آمين إن شاء الله. ونحن ندعو لكم إن شاء الله لتتميم هذا البرنامج الجديد دمج رسائل النور وأيضا أشعة العلوم الإسلامية وإن شاء الله هم يتخرجون من هذه الجامعة وإن شاء الله تكونون منورين ومنورين إن شاء الله. بل كلما نرجع من حلقات قراءة رسائل النور إلى مسكننا نحن نشابه. Yani biz bu program esnasında programı işte sabah saat 10'dan 12'ye kadar program vardı. Ondan sonra farklı namaz programları falan vardı. Bu programlar bittikten sonra kaldığımız yatmaya ve izle gittiğimiz zaman hep düşünüyorduk. Böyle kendi aramızda meşvere ediyoruz. نحن نشاور كيف نجري هذه الحلقات في الهند وما يكون الخطة لهذا العمل. Yani bu şu andaki gördüğünüz bu tarzda ve İstanbul'da da böyle birkaç tane sohbetlere katıldılar. Bu sohbetleri Hindistan'da nasıl başlatırız, nasıl devam ederiz diye onun meşveretini yapıyoruz kendi aramızda. Abi buradan birkaç tane genç götürsünler. Gençler zaten üniversiteye gidemiyorlar. Olur inşallah. Abi parklarını alak. Genç. Orada İSOP da var mı zaten? Sıkıntı yok. Hindistan'a gönderin inşallah. İnşallah. يقول إن شاء الله هذا سهل نرسل من هنا طلاب يا شباب إن شاء الله هم يكونون عندكم ما شاء الله عندكم أيضا شطة موجودة يعني الفلفل الحار وأيضا هم تعرفون هنا يندمجون إليكم أيضا ما في مشكلة الحمد لله. ضالة tamam diyor yani kabul diyor. بل اتفقنا على هذا الأمر. هذا الوفد يشتمل على 12 نفر. Yani biz hatta kendi aramızda anlaştık diyor. Biz 12 kişiyiz. Bu 12 kişi arasında bir anlaşma yaptık. ما هذه الاتفاق؟ 12. يعني على أي شيء اتفقنا على اتفقنا على إجراء حلقات النور. تمام. على أي شكل؟ نعم. يعني حلقات بدء العمل وأيضا تدريس في طلاب أيوة. الكليات بين الطلاب. حتى أنا تعجبت جدا يعني عندما سأل الأخ يعني أنتم كيف تجتمعون مثل هذه الحفلة؟ هل هناك اتصالات مسبقا
Mesela Ne, ne? Sabah. bu İstanbul'da böyle yine bu programın sonunda onlardan böyle mülahazalarını falan alırken abilerden birisi söyledi hocalarımızdan. Dedi ya siz bu sohbetleri bu kadar kalabalığa nasıl topluyorsunuz? Yani böyle bir telefon mu açıyorsunuz yoksa ne var falan diye. Sizi toplayan nedir diye. Biz dedi bunu kart telefonu var böyle elhamdülillah. Herkes zaten ihtiyacını hissedince geliyor yani. Öyleyse geldik. في جامعتنا الطلبة لعلوم الأصلية عددهم أكثر من 3000 Üniversitemizde bu mühendislikte falan okuyan talebelerin adedi 3000'den fazla. قد اتفقنا أن كل منا هو يحضر في واحدة من الحلقة ويقرأ الرسائل النور ويفهم معانيه ويبين أمامهم كما بين العلامة نورسي رحمه الله معاني الإيمان بالحكايات التمثيلية. Bu 12 tane hocamız inşallah o 3000'den fazla olan talebelerin aralarında böyle farklı ders halkaları yapıp onlara inşallah Risale-i Nur'un içindeki iman hakikatlerini inşallah onlarla beraber okuyacaklar. لأننا قد استفدنا من هذه الرسائل استفادة جمة وقد أحسسنا Çünkü biz شعورنا kendi içimizde, kalbimizde bu risalelerin ehemmiyetini, güzelliğini hissettik. أن في كلمات النور نور. Çünkü Risale-i Nur'un içinde nur var diyor. أن في كلمات النور نور وفي حلاوة. Ya وفي حلاوة. hem tatlılık var hem de nuraniyet var diyor. وفي حلاوة. Tatlılık yani, şirin. شيء. وإذا ما نقرأ نطمئن بالقلوب. نحن إذا نقول شيرين يعني شيرين بمعنى جمال يعني شيرين اللغة الفارسية. نعم. ميتا سويت. كنافة هنا كيف نعرف أن هذا المكان غرفة؟ Yani biz buranın Urfa olduğunu nasıl anlayacağız? İnşallah anlayacaksınız abi, canınızı sıkmayın. Efendim? Tamam inşallah. Abi, yani burası künefesiz bilinmez yani. Abi önce acı, sonra tatlı. Tamam inşallah. Yani Usul öyle abi. Yani aslında عندما أتى أحد الإخوة من آذربيجان اسمه دكتور رؤوف. يعني محافظة تركيا كل محافظة تميزت من محافظة أخرى. مثلا محافظة بالحلاوة، محافظة الثانية بالآيس كريم، محافظة الثالثة أيضا باللحم المعجون، الثانية أيضا بالحلب. اسمه هنا كنافة. بعد نص ساعة ياكلون لحم العجين، بعدين ياكلون حلاوة. İnşallah. Aslında yani umumun şeyini biraz ibraz etti elhamdülillah. Belki fazla uzatmayalım diye. Fakat ben onlardan birisinden güzel bir şey almak istiyorum. Bu İstanbul'da o son toplantımızda şöyle bir istihraç yaptılar. Yani ahad kana qal yani istihracan min surati cin. يعني نريد أن نأخذ هذه الملاحظة من قال هذا لو كان هو هنا ها؟ أيوه نريد أن نأخذ منك هذه الملاحظة هذا مهم جدا يعني بارك الله فيك. Bu İstanbul'dayken böyle ayet-i kerimeden güzel bir istihraç yaptı yani Risale-i hakikatlarını anlayıp neşretme hususunda niye bu kadar şevkli olmamız lazım diye. Evet.